خبروں کی تفصیلات میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے وفد کی MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں میں مجوزہ آئینی ترامیم سے متعلق ضروری نکات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ MQM کی جانب سے آرٹیکل 140A کے بل کو مجوزہ آئینی ترمیم میں شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ نون لیگ کے وفد کی MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں میں مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق ضروری نکات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ MQM کی جانب سے آرٹیکل 140A کے بل کو مجوزہ آئینی ترمیم میں شامل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز MQM نے اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی تھیں، اور آج نون لیگ کا وفد MQM کے مرکز پہنچا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب بتائیے گا ملاقات کا احوال۔ اس وقت میں MQM پاکستان کے مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں موجود ہوں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کا وفد احسن اقبال کی سربراہی میں آیا تھا۔ اس وفد میں اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے، جبکہ رانا ثناء اللہ بھی جو ہے MQM مسلم لیگ نون کے اس وفد میں شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے آج جو ہے MQM پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی، سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مجوزہ آئینی ترمیمی بل سے متعلق جو ہے مختلف امور زیر بحث آئے ہیں، جس پر MQM پاکستان کی جانب سے نون لیگ کو آج باقاعدہ طور پر گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ مجوزہ آئینی ترمیمی بل کی جو ہے وہ حمایت کرے گی، جبکہ نون لیگ کی جانب سے MQM پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو مجوزہ آئینی ترمیمی بل ہوگا، اس کے پاس ہونے کے بعد آرٹیکل 140A سے متعلق MQM پاکستان کی جو تجاویز ہے اس پر جو ہے کام شروع ہوگا، اور اس معاملے پر جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز سے، تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ تاہم یہ جو مجوزہ آئینی ترمیمی بل ہے، پہلے یہ پاس کروانے کے لیے جو ہے MQM جو ہے حکومت کا ساتھ دے گی، اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 140A سے متعلق MQM کا جو مطالبہ ہے اس پر جو ہے کام شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ہونے والی ملاقات میں لاپتہ کارکنان کی بازیابی کا بھی MQM نے مطالبہ جو ہے وہ سامنے رکھا تھا، جس پر نون لیگی وفد نے جو ہے اس معاملے پر بھی MQM پاکستان کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں کوٹا سسٹم کے خاتمے سے متعلق بھی جو ہے مختلف امور زیر بحث آئے ہیں۔ جی شعیب مختار، یہ بتائیے گا گزشتہ روز MQM کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور تفصیلات یہی سامنے آئی تھیں، خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی اور وزیراعظم نے ان کی باتوں سے اتفاق بھی کیا تھا، ان کی تجاویز کو مانا بھی تھا، تو پھر آج اس ملاقات کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، بالکل گزشتہ روز جو ہے MQM پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار کی قیادت میں ایک وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جس میں جو MQM پاکستان کے وفد ہے اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 140A سے متعلق جو بل ہے وہ مجوزہ ترمیم میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، جس پر وزیر اعظم کی جانب سے MQM پاکستان کی آرٹیکل 140A سے متعلق جو تجویز ہے اس کو سراہا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر نون لیگ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو جو ہے MQM سے مذاکرات کے لیے آج جو ہے کراچی بھیجا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر آج جو ہے مسلم لیگ نون کا وفد اب سے کچھ دیر قبل جو ہے MQM پاکستان کے مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس پہنچا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد میں وفاقی وزیر احسن اقبال۔ کراچی میں گیس کی قلت کا مسئلہ سنگین ہونے لگا، شیریں جناح کالونی کے مکین گیس کو ترس گئے، کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا، گیس نہ ملنے سے شدید مشکلات ہیں۔ رات کو گیس جاتی ہے تو صبح تک نہیں آتی، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تفصیلات جانیے وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔
شری جینا کالونی کے مکین گیس کی لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے دو چار۔ علاقہ مکین کہتے ہیں رات 9 بجے گیس جو جاتی ہے تو صبح تک غائب رہتی ہے۔ مہنگی ہونے کی وجہ سے LPG گیس استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ لکڑیاں بھی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے لکڑیاں چن کر لانا پڑتی ہیں۔ 2 گھنٹے بھی بھائی گیس ادھر نہیں ہے، پورا کیماڑی میں شیرین جینا کالونی میں ہم لوگ جاتے لکڑیاں لے کے آتے، نوبا ہم لوگ صبح 6 پکا سکتے، نہیں رات کو دوپہر کا کھانا لوگ پکا سکتے، ایسا مہمان آ جاوے بھائی ہم لوگ کیا کریں؟ بہت تنگ کیے گیس نے، اور بجلی بھی نہیں ہوتے، لکڑی ہم لوگ باہر سے لاتے یا گیس اتنا پیسے کتنا کماتے یا 800 یا 1000 روپے کماتے، اور گھر میں گیس نہیں ہوتے، اور بس یہ مسئلہ بہت مشکل ہے ہم لوگ۔ یہاں پہ گیس کے بڑے مسائل ہیں، جیسے ہی لائٹ جاتی ہے صبح میں، جیسے لائٹ چلی جاتی ہے 8 بجے تو گیس بھی چلی جاتی ہے، جب لائٹ آتی ہے تو گیس بھی آ جاتی ہے 2-3 گھنٹے کے لیے، اور رات کو تو بالکل ہی ناپید ہو جاتی ہے کہ صبح تک پھر جب رات کو لائٹ جاتی ہے 9 بجے تو گیس بھی چلی جاتی ہے اور صبح تک پھر گیس نہیں ہوتی۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا پیچھا نہ چھوٹ سکا۔ کورنگی 1 نمبر کے مکین بجلی کی آنکھ مچولی سے پریشان، کہتے ہیں دن میں متعدد بار بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بسیم افتخار سے، بتائیے گا۔ آج بالکل کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق کراچی میں 70% علاقہ ایسا ہے جہاں پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ جاری ہے، تاہم 30% وہ علاقہ ہے جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پہ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، میں رہائش میری کرنگی 1 نمبر پر ہے۔ تو کرنگی کا تو خیر بہت ہی برا حال ہے، ہمارے علاقے کا تو بہت ہی زیادہ برا حال ہے۔ کرنگی 1 نمبر تقریباً پورے دن میں لائٹ جو ہے نا 3-3.5 گھنٹے آتی ہے، اور رات کو جا کے رکتی ہے تو وہ بھی تقریباً کبھی 5 بجے چلی جاتی ہے، یعنی کہ بغیر اس کے انفارمیشن کے جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی کہ گھر میں آپ گھسیں تو لائٹ نہیں ہے، نہ کوئی مہمان کا آنا جانا، کسی قسم کے کوئی ایکٹیویٹیز آپ کی نہیں ہے۔ اس سے ہمارا کام بھی متاثر ہے، ظاہر ہے نیند پوری نہیں ہوگی، سوئیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے، جائیں گے کیسے، بچوں کو صبح اسکول بھیجنے میں صبح لائٹ چلی جاتی ہے، دوپہر کو لائٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ تقریباً 3 گھنٹے کی لائٹ لوڈ شیڈنگ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو آپ کے علاقے میں ٹوٹل پورے دن میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ تقریباً آپ یہ لگا لیں گے پورے دن میں جو ہے نا 3.5 گھنٹے لائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں 12 گھنٹے کے اندر تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی وہاں پر۔ بل دیتے ہیں کیونکہ کے الیکٹرک کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بل نہیں دیتے یا بجلی چوری کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ نہیں، الحمدللہ ہم تو وہ کنزیومر ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹار لگ کر آتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہماری لائٹ نہیں ہوتی، اور بل بھی بہت زیادہ ہیں، بل سے تو اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ پورا پاکستان کے کراچی تو بہت زیادہ اس سے جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے۔ آج بالکل یہ کورنگی 1 نمبر کے مکین ہیں جن کا کہنا ہے کہ بہت بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ اسٹار کسٹمر ہونے کے باوجود دن میں متعدد بار بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جھیلنی پڑتی ہے۔ بلوں کی ادائیگی یہ باقاعدگی سے کرتے ہیں، ہر ماہ بلوں کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے گھروں میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے، دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، بجلی کو سستا کیا جائے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے۔ جی، بندرگاہوں کے اطراف انفراسٹرکچر کی مرمت پر ٹرانسپورٹرز میئر کراچی کے گرویدہ ہو گئے۔ ٹرانسپورٹر گڈز ایسوسی ایشن کا مرتضی وہاب سے اظہار تشکر۔ طارق گجر کہتے ہیں کہ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے اطراف بھی سڑک کی حالت خراب ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ بندرگاہوں کے اطراف ٹریفک جام کے مسائل حل ہونے کی امید۔ بلدیہ عظما نے انفراسٹرکچر کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ ٹرانسپورٹ گڈز ایسوسی ایشن کے صدر طارق گجر اور دیگر نے کہا کہ ترقیاتی کام خوش آئند ہے، ٹریفک جام کے مسائل کم ہوں گے۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے اطراف بھی روڈ بنایا جائے۔ نٹیجری پل سے لے کر ایس اے پی ٹی کے گیٹ تک کافی حد تک جو ہے کے ایم سی نے اپنا یہ کردار ادا کیا ہے اور روڈ انشاءاللہ بن چکا ہے۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی جو گیٹ کی انٹری ہے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ ایک بہت بڑا، اس کو کبوتر چوک بولتے ہیں، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہیوی ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ تھا جو کہ 24 گھنٹے جام رہتی تھی۔ اب الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ٹی جی اے اور ٹی سی اے کے مشترکہ کاوشوں سے
इस रोड को जो है मरम्मती काम का आगाज हुआ है। टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शर्जील गोपलानी बोले, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी रखी जाए तो शाहराह बारिश से मुतासिर नहीं होती। ताजिर जावेद सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ठेकेदार पर नजर रखे ताकि वो अपना काम ईमानदारी से करे। कम से कम मटेरियल की क्वालिटी वो रखी जाए कि छोटी छोटी बारिशों से, कराची में इतनी लंबी चौड़ी बारिशें नहीं होती कि जिससे सड़कें आपकी बह जाएं। जो अब इस दफ़ा जो काम करा रहे हैं मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अब काम का जो मयार है उसको सही तरीके से चेक किया जाए। मैं हुकूमत सिंध से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो काम ज़रूर करें, मगर काम करने के साथ साथ उस ठेकेदार के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस भी लगाएं। उसकी वजह ये है कि वो शायद काम के पैसे तो पूरे ले रहा है, मगर काम जो है वो 25% भी जो है ना वो उसमें मटेरियल नहीं लगा रहा है। बल्दिया उस्मा ने जिना ब्रिज और इतराफ में तामीराती काम शुरू कर दिया है, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात दूर होंगी। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची की खस्ता हाल सड़कें इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गई। वीडा चौरंगी पर शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। कई माह से तबाह सड़क की हालत ना बदली जा सकी। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी जी बिल्कुल, शहर का है कि सड़कों की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात का बाइस बनती चली जा रही है। इस वक्त मैं वीटा चौरंगी के ऊपर मौजूद हूँ। ये शाहराह मुसलसल जो है वो कई महीनों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो वो खासा परेशान का शिकार रहते हैं। मेरे कैमरामैन अली अगर आपको दिखाएं तो इस सड़क की सूरत हाल खासा अबतर है। बड़े बड़े गड्ढे जो है वो इस पर नमूदार हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती हैं, जबकि ये चमड़ा चौरंगी से आने वाला ट्रैफिक है जो कि इस चौरंगी से होता हुआ आगे बिलाल चौरंगी की तरफ जा गामजन होता है, जिसके बाइस यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं वो खासा परेशान होते हैं। गड्ढों के बाइस यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ भी जो है वो खासा मुतासिर होती हैं, जबकि शहरी भी जो है वो यहाँ पे जहनी अजियत का शिकार रहते हैं। मुतालिका हुकाम से यहाँ पे बारह जो वो निशानदेही करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की हालत जो वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शाम के औकात में यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरीके से मुतासिर होती है, जिसके बाइस शहरी जो वो खासा परेशानी का शिकार रहते हैं। उनका यही मुतालबा है कि मसरूफ़ शाहराह है, इसकी मरम्मत का काम जल्द अज जल्द किया जाए तो शहरी जो वो बआसानी यहाँ से सफ़र कर सकेंगे। जी, कराची में सड़कों की अबतर हालत दुरुस्त ना की जा सकी। बोहरा पीर की शाहराह सीवरेज के बोसीदा निज़ाम से तबाही के दहाने पर पहुँच गई। खस्ता हाल शाहराह पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मारविक रोड में, जो सिविल अस्पताल से मुतसिल रोड है। आप मेरे अकब में सड़क का हाल देख सकते हैं। कैमरामैन वाहिद खान दिखाएं कि बार बार निशानदही के बावजूद ये सड़क का हाल वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुई है। यहाँ पर दुकानें हैं, लोग अपने रोज़गार के हुसूल के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतनी खस्ता हाल ये सड़क है। खस्ता हाल सड़क होने के बावजूद यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। सीवरेज के निज़ाम ने इस सड़क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। हमने यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का यही कहना है कि हम बात कर करके थक गए हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। जो बल्दिया उस्मा के बंदे हैं वो बिल्कुल ही गायब हैं। यहाँ पर हमने भी बार बार आकर यहाँ पर निशानदेही करवाई है कि इस सड़क का काम मुकम्मल किया जाए, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कैसे झूले खाते हुए गुजर रही हैं। ये इस तरफ से यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर रही हैं। इन गढ़ों की वजह से ये एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस में मरीज़ होते हैं, उनको वैसे तकलीफ़ के अंदर होते हैं, और यहाँ पर इस सड़क की वजह से उनकी और तकलीफ़ के अंदर कितना इजाफा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ झूले खाते हुए जाने पर मजबूर हैं, लेकिन जो हमारे बल्दिया उस्मा के नुमाइंदे हैं, जो मुतालिका इदारे हैं, वो सब सोए हुए हैं। यहाँ पर किसी को शहरियों की परेशानी हल नज़र नहीं आती। यहाँ शहरियों का यही मुतालबा है कि इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए, ताकि जो आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना होता है वो भी कम हो सके। जो दुकानदार अपने रोज़गार के उसूल के लिए बैठे हुए हैं, उनको भी अपने रोज़गार के लिए परेशानी ना हो, और जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं उनकी भी मुश्किलात हल हो सकें। जी, शहर के बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन केसेस की बंदिश का 1 साल मुकम्मल हो गया। मजदूर तंजीमों का 16 अक्टूबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। मजदूर रहनुमा डॉक्टर सईद अख्तर कहते हैं कि 9,500 पेंशनर्स 2017 से 12 अरब रुपए के वाजिबात से महरूम हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 2017 से लेके 2024 जो कि अपने अख्ताम की जानिब गामजन है, 7 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन 9,500 जो बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका मसला जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। और नई उफ्ताद उन पे गुज़िश्ता बरस 16 अक्टूबर को पड़ी, जब नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन के केसेस जो है वो KMC ने
लेने से इनकार कर दिया। एक मरतबा फिर 2024 में 16 अक्टूबर आने को है, जिस पर मजदूर तंजीमों ने इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। जुल्फिकार शाह मारूफ मजदूर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब फरमाइएगा, मामला जो है वो हल क्यों नहीं हो रहे और यौम सियाह जो है उसकी अनाउंसमेंट करने का बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मजदूर तंजीमें जो हमारा मुश्तरका प्लेटफार्म है म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस, और उसका जो है मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें KMC रिटायर एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी और जॉइंट एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और फैसला किया गया कि चूँकि 16 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल होने को है और फाइल 1 महीने से तकरीबन मेयर साहब की टेबल पर है और उस पर हमने रिमाइंडर भी 8 अक्टूबर को जारी करा दिया है, लेकिन जब तक अगर इस पर फैसला नहीं होता तो 16 अक्टूबर का दिन एक ऐसा है, हम उसे तारीखी तौर पर जो TMCs के रिटायर मुलाजमीन है या वफात याफ्ता मुलाजमीन है वो उसे यौम सियाह के तौर पर इसलिए याद रखेंगे कि इस दिन उनके ऊपर ये खिड़की बंद हुई थी और अभी तक उनमें से भी तकरीबन अच्छे खासे मुलाजमीन जो है वो बीमारी और कस्मा पुरसी के आलम में है। उनके घरों के चूल्हे ठंडे हैं क्योंकि वहाँ से उनकी तनख्वाहें बंद हो गई और यहाँ से उनका पेंशन केसेस ना लेने की वजह से उनका कोई आसरा अब है नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यौम सियाह से पहले जो है वो आप अदालत में भी गए, मुख्तलिफ जो है आला अफसरान से आपकी मुलाकातें भी हुई, क्या वजह है? कई फार्मूले भी सामने आए, अदायगियों के हवाले से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि 1 महीने से असल में हमारी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना जो है उनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है, अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है, तो उस वक्त उनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि जो हमारे जो अभी छुट्टी पे गए हुए हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, उन्होंने जो है ना इसको बाकायदा फ़ाइल बनाकर उनको दिया था कि सिंध गवर्नमेंट ने ये अहकामात दिए हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी इन्हें तलब करके ये कहा था कि ये काम आपने करना है जब तक कि कोई नया कायदा कानून नहीं होता। अब जबकि नए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो हैं वो उन्हें आर्जी चार्ज मिला है तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है और उनसे भी हमने यही कहा है कि आप इस सिलसिले में, उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 15 अक्टूबर को हो सकता है मेयर साहब बैठें तो हम उनसे वो करवाएँ, लेकिन हमारी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। हमें तमाम प्रेशर एम्प्लॉइज़ का इस वक्त ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम मर जाएंगे तो क्या हमारा फैसला करेंगे। इसके साथ साथ आपने जैसे पहले भी कहा कि 2017 से जो हमारे 9,500 मुलाजमीन हैं उनका भी अभी तक वाजिबात का फैसला नहीं हुआ। अदालतें मुतअद्दिद बार फैसले दे चुकी हैं, हिदायत आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका भी कुछ फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल, जुल्फिकार शाह ये कह रहे हैं कि ताख़ीर ज़रूर हुई है लेकिन मजदूर तंजीमें जो हैं वो मायूस नहीं हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और यौम सियाह 16 अक्टूबर को मनाने का बुनियादी मकसद भी यही है ताकि सोए हुए जहनों को जगाया जा सके और इन हज़ारों ख़ानदानों के चूल्हे जो है वो जलाने का बंदोबस्त हो सके इनके वाजिबात की अदायगी के ज़रिए। जी, क्रिकेट, फुटबॉल और स्कूल के खेलों के इवेंट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम की गई। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक कहते हैं शाह फैसल टाउन के खेल के मैदानों को आबाद करना चाहते हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन ने खेलों की सरगर्मियां तेज कर दी। मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के एजाज में तकरीब रखी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन घोर खटक बोले, मलीर एक्सप्रेसवे पर जगह मौजूद है, हम वहां स्टेडियम तामीर करने के ख्वाहिशमंद हैं। जगह के लिए मेयर कराची को खत लिख दिया। मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके बराबर में जगह आ गई है, तो मैंने मेयर कराची और वजीर बल्दियात को लेटर लिखे हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ स्टेडियम बना लेता हूँ। मैं इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिल जाएगी तो मैं एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने जाऊँगा इस पे इंशाल्लाह। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश ने कहा कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस इलाके में या किसी भी इलाके में होगी वहाँ जराइम और नशे की लत कम हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, खुद स्पोर्ट्स खेलता हूँ, फुटबॉल अभी भी खेल रहा हूँ और यहाँ पर जो अभी हमने इनामात दिए हैं चेयरमैन साहब ने, उसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कराया गया जिसमें उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको ट्रैक सूट दिए गए। तकरीब में क्रिकेट, फुटबॉल और स्कूल के खेलों के इवेंट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई की कम शरह होने पर शरह सूद में कमी की उम्मीद भी जाग गई। सऊदी वफ्द के दौरे पर सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1951 पॉइंट्स जुड़ गए। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में।
शरह सूद में कमी की उम्मीद, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दौड़ पड़ी। कारोबारी हफ्ता जबरदस्त साबित हुआ। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 1951 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.32% इजाफे से 85,483 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 86,451 और जबकि कम तरीन सतह 83,303 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर सरमायाकार सरगर्म रहे। हुकूमत पाकिस्तान का 5 IPPs के साथ मुआहिदा खत्म करना भी मुस्बत रहा। साथ ही महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में कमी की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। ये हफ्ता भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत रहा। हमने देखा हफ्ते के आगाज़ से मार्केट में बुल रन जारी रहा। 7 मुसलसल सेशन बढ़ने के बाद मार्केट में कुछ आखिरी सेशन में हमने प्रॉफिटिंग भी देखी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में 1500 के करीब पॉइंट का इजाफा इस हफ्ते मार्केट में विटनेस किया गया। और अक्टूबर के महीने की बात करें तो मार्केट में तकरीबन 3400 पॉइंट का अब तक अक्टूबर के महीने में मार्केट में इजाफा देख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 148 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 61 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 277 अरब रुपए इजाफे से 11,156 अरब रुपए पर पहुंच गई। कैमरामैन काशिफ के साथ अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमती इक़दामात ने डॉलर की बर्क रफ्तार पेश कदमी को सुस्त कर दिया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा 277 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता। एक हफ्ते में यूरो और बरतानवी पाउंड 2 रुपये 55 पैसे सस्ते हो गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत मुतहरिक, आसमान पर पहुंचा डॉलर, जमीन पर आने लगा। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार मार्केट रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 52 पैसे से बढ़कर 277 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 59 पैसे पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की पहली किस्त के 1 अरब 2 करोड़ डॉलर जारी हो गए। दीगर डोनर एजेंसी से भी फंड्स आने के बाद रुपए पर प्रेशर कम होगा। US डॉलर बड़ी हद तक मुस्तकबिल है। पाकिस्तानी रुपया हर गुजरते दिन के साथ तगड़ा होता जा रहा है। 278 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि हमारे जो रिजर्व हैं IMF से 1.2 बिलियन डॉलर मिलने के बाद तकरीबन 10.7 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। और जिस तरह से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, रेमिटेंसेस 3 महीने हमारे जो बाहर समंदर बाहर पाकिस्तानी हैं उन्होंने IMF से ज्यादा पैसे दे दिए। एक हफ्ते में यूरो 2 रुपए 55 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 67 पैसे का हो गया। बरतानी पाउंड भी 2 रुपए 55 पैसे कम होकर 364 रुपए 16 पैसे पर आ गया। एक हफ्ते में UAE दिरहम 7 पैसे कमी से 76 रुपए 1 पैसे और सऊदी रियाल 11 पैसे कमी से 74 रुपए 17 पैसे पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के जखायर में 10 अक्टूबर तक 6 करोड़ 41 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। जखायर 24 जून 2022 की बुलंद सतह 16 अरब 4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। अशरफ खान, सिटी 20।